आमकां आतां लेटस्ट इन्फॉर्मेशन मेळटा की आमी एक एडिशनल लेटर दिल्ली फॉर इन्फॉर्मेशन आनी कांय आनी डॉक्युमेंट्स मागिल्ले आसा आमी. दीस इज रिगार्डींग द स्कॅम विथ रिस्पेक्ट टू पेंडल्स फॉर मंडल. सो ह्या स्टेजीर आमी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मागिल्ला आनी त्या हेजेर आमकां आयकूंक येता की जो लोकल पॉलिटिशियन आसा तांणी मंडल्साचे जे ऑफिस बेरर्स आहात तांकां आपोवन तांकां रिक्वेस्ट केली तांणी की तुमी बॅक डेटेड लेटर्स दिया म्हण की आमकां पेंडल घालून दिवचे म्हण. सो हे कितें तरी कारस्थान चल्लें आहा. आमी एकूच रिक्वेस्ट करपाक सोदता हे सगळे कमिटी मेंबर्स मंडल्स आहा ताणें हेजेर सावध रावचें. कित्याक एक फोट मारपाक आनी मागीर 100 फोट मारपाक पडटले तुमकां आनी पूण जस्टिफाय करपाक हें कशेंच जावपाना. सो अननेसेसरी तुमचेरूय आंगार बेश्टे ओडून घेवचे न्ही हो आमचो रिक्वेस्ट आसा. समजा कित्याक एक फोट मारपाक की तुमी हें केलें म्हण आमकां दुसरे भाशेन आमकां प्रूव करपाक मेळटा की कशे भाशेन हें फ्रॉड जाल्लें आहा तें. सो तुमी तें आंगार घेवचे न्ही. एट द सेम टायम PWD जे इंजिनियर आसा तांकांय आमी कोडीत करपाक सोदता आनी क्वेश्चन करपाक सोदता की असले जे कितें कितें आयकून तुमी बॅक डेटेड लेटर्स बी कितें इन्सर्ट करपाक सोदीत फायलीन जाल्यार तें तुमचेरूय जड येतलें. कित्याक आमी हो इशू हाजेरूच बंद करपाना. आमकां जाय की हे जे पयशे 24 लाख जे भायर गेल्ले आहा कॉन्ट्रॅक्टराक वो कोणाच बोल्सांत गेल्या ते इदर मंडलाक रायटफुली वचपा जाय कित्याक मंडलाच्या नांवान तुमी हो खर्च केल्लो आहा ना जाल्यार ते सगळे पयशे ईच एंड एवरी रुपी हॅज टू कम बॅक टू द गव्हर्मेंट ट्रेजरी टू द PWD ऑफिस. हो आमचो डिमांड कायम उरतलो आनी ते अचीव केले शिवाय आमी फाटीं सरचो ना हे आमी सांगपाक सोदता आनी क्वेश्चन करपाक सोदता मंडल्सांकूय बी प्लस PWD इंजिनियरांकूय बी. तुमी रॉंग कितें करपाक वचनाका ह्या हितून आनी अननेसेसरी तुमचेर हें घेनाका आंगार घेनाका. हांव महेश नायक, पॉप्युलरली नोन एज जय दामोदर. हांव भुरगेपणासान देवा मानपी मनीस. वयर एक व्हिडिओ काडलो हांवें रिगार्डींग सार्वजनीक गणपती मंडळ जे पळय आसा 7-8 आसा ताजेर आनी जाका PWD भरपूर दिल्यो आनी ती मंडळ माटोव घालो म्हणून पयशे दिले कॉन्ट्रॅक्टराक आनी कितें तरी भानगड जाली. पूण हांव हे जे पळय सार्वजनीक गणपती मंडळाची जे पळय मॅनेजींग कमिटी आहा तांकां सांगूंक सोदता तुमी एक काम करा. तुमी ते PWD एक्झिक्युटीव इंजिनियर डिव्हिजन नंबर 8 हाजेर FIR रजिस्टर करात आनी दुसरो कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर करात की तुमच्या नांवान तांणी टेंडर काडल्यात, तुमच्या नांवान बील पेड केल्या आनी तुमच्या नांवान पयशे घेतल्यात आनी पूण तुमच्या एकावंटाक ते जमा जालो ना. हाजी चवकशी जावपाक जाय. कित्याक जो पळय तो पयसो आहा तो गोंयची जनतेचो पयसो आहा. सगळ्यांक हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानाचो पयसो आहा फकत हांचोच न्ही. तेन्ना ताजी चवकशी जावपाक जाय. हांव गणपतीचेर वचत न्ही. हांव गणपती मानपी मनीस, देवा मानपी मनीस. पूण एज फार एज दीस मंडल आनी सार्वजनीक गणपती इज कन्सर्न PWDन अशे करून पयशे वेस्ट करपाक जायना. PWD हॅज टू इन्वेस्ट द मनी नॉट वेस्ट द मनी. हो वेस्ट जाल्लो हाजी चवकशी जावपाक जाय. मंडळाक हांव सांगता आनी एक फाटी तुमी FIR रजिस्टर करात एक्झिक्युटीव इंजिनियराचेर आनी चवकशी करात. तुमकां 15 दीस दिता सगळे आठी मंडळांक 15 दीस दिता आनी तुमी 15 दीस भितर जर तुमी जर केली ना जर जालें जाय आमी मागीर हायकोर्टाक वतले. लेट द हायकोर्ट मेक इन्क्वायरी वॉट एवर इट इज.